Ala payung na payung, ketiba payung. Payung saudara nak raja muda. Ala tolonglah tolong, cik abang tolong. Selendang, selendang mayang, makin ku pandang bertambah sayang. I would say if you are in the museum industry, you are supposed to care for the objects. The objects comes first. Festival ni kita gunakan Teluk Belanga kerana kita nak mengingatkan di mana Teluk Belanga adalah di antara kawasan yang tercantik, indah dan makmur sehingga hari ini juga. Siapa memandang pastikan tertawan, tiup senyum malu si gadis rupawan.